ba? Yan. Anong grupo nyo? Bert, score ka. Ako magkakamera. Ako announcer ngayon. Ayun. All. 0-0. Pass to number Lex, may time na yan, Lex, ha? 23. 23, sir. 23, 17 left. 17, yeah, so. Basket. 2 points. Saan ba yung 17? Ah, ito. Dito. 17 minutes, no? Kagulo sa ilalim. Pinasa. Pow. All. Ha? Hindi. Naayos yung kuan. May commercial Ha? Lex, may commercial daw. May commercial. Wala pa eh. Wala pang commercial lang gaganap. Asbay, tira ni Francis, tira ng 20 ng Utah Jazz, wala. Uwalo ni Francis, pasa. Nawala. Outside ang bola. Ito na siya. Matake. Wala. Rebound ng 27. 27. Nagdi-dribble. Oo. Kami naman, tayo naman. Tres, through me point. Wala. Block. Ayun, import. Wag. 23, Jordan nagdi-dribble. Pass to Amazing Glenn, nawala ang bola. 2-0. Medyo malamig pa. Dribbling by Francis. Kailangan din na marinig ng mga nanonood pagka yung score. Wow. Ano kaya score niyan? Foul, tinawagan. 2 minutes, 13. 30. Seconds. Three-point. Yes! Basket by number 27. Pass break. Intercepted. Ito na, tumatakbo. Pass break. Uy, air ball. Labas po ang bola. Outside the ball. Ay, napaglaro pala ito si Spaghetti Shop. So yun na naman sumigaw. Tumira, wala. Oh, ganda ng pasa, backside. Nice layup, wala. Rebound, nagkatalunan. Good. 3 minutes 30. 3 minutes 30. Jump shot, wala. Natin. Dalawa sila hindi. Magkakampi pala yung nag-agawa ng bola. Jump shot by 23. Bang! Boarding yun, matindi. 2 points. Francis Lumeyap, wala. Pasa, tres. Tumira, Pinersa, aray daw. Nangyari. Injury. Natakot tuloy yung Ila. Kung galing ka sa taas. ano nakatapak? Oo, natapakan niya yung sapatos. Substitution.
Oh, tumatakbo oras. 4 minutes. 5 minutes na. Pasok agad, pasok kayo isa. Meron na sir, meron na. Bert, score ka muna. Lumalis yun, oh. Score 4-2. Sino po? Ito. Hindi ako wala. Oh. Jump shot. Wala. Rebound by ng t-shirt na naka-block. Tatapakan niya yung paa niya. Ni Anthony. What a pass. Medyo nasilaw si Amazing Glenn. Wala pa sa hulog, ha? Hindi pa naka ano. Number 3, pinasa kay Victor. Pinasa sa 27. Good. All good. Natapik po yun. Yan na, pinasa ulit sa number 3. 3, naghahanap ng papasahan. Dribbling the ball. Pass to number 27. Wala. Yun na, umatake. Basket. 4-3. Victor, jump shot. Wala. Malamig. Nice fake. Aywa. Nice bang shot. May foul nga lang. Yun. Sa East, Victor pumoste. Pinostehan si Big Man. Basket is good. 23. Dumidribble. Mid-dribble, jump shot again. Bang! Good daw. 3. Pass break. Lumayap. Wala. 7 minutes, 30 seconds. Side stepping move, yes. Basket is good. 4. Wala si Salazar yan. Wala. Bang! Wala. Oh, Glenn. Pass to Amazing Glenn. Lumayap. Basket. All. Favorite shot. Amazing Glenn. Victor, pumorma, wala. Outside ang inabot. Puro error ka, bata. Still, mabilis. Layup, basket. Na still. Uy, dribbling. Hindi lang tinawagan. Basket. Ano score? Ano score? 7. 7-5. Bilis lumak. Bad shot. Bad pass pala. Na still. 23. Na still again. Pasa. Bay, wala lumabas. Parang itlog. Nahinagis. High step, wala. Rebound. Kagulo. Easy shot. Ah, wala pa rin ang easy shot. Wala. Ayun na. Nangko po. Parang nagtatakbuhan lang sila. Hindi tumatama sa ring. Wala. Ayun. Oh.
Ayun na, side step. Spaghetti shot! Yes! Bababa. Parang Espanyol yun ah. $27, pass to number 3. Basket! Ringless po yun. Change. 10 na, 10? Isa pa. 9 pa lang. 9 pa lang. 10? pa lang, 8 pa lang. Ha? 17 lang, okay. Tama na. Change. Harap. Shot, Okay, sir. tama, diretso. Hanggang Shot 17 muna. lang. Basket, pass break. Shot. Wala. Air ball. Wara pass. Inasahan ng 6-11. Good pala yun. Amazing Glenn side step. Short. Talagang malamig. Rebound. Malas din. Malas Sir Glenn, malas. Napadami yung Napadami ang kanin, sir. Post pa na-block. Pumuposte yung atake. Basket. Score. Dito. Shot. Jump shot. No good. Rebound by Lopez. Sumatake. Spaghetti na naman. Basket. Industrial. Parang kumain ng ano eh. Wala pa rin. Yun, no? Layup, easy shot. Dito. 12 minutes 30. Victor Pomoste. Jump shot, no good. Rebound by number 3. Pass break. Shot. Pumorma, pumesto, tumira, wala. Rebound, wala. Follow up, again, wala pa rin. Wala pa rin. Medyo malambot. Nice save. 27. Tumira. Airball. Joseph. Tumira. 3. 13 minutes, 30 seconds. Ang score? 14. Shot. Belga. Tumira. Wala. Yun. Uy, ano na to? Meron dito. Uy. Decline. Hindi nakuha yun. Tumikikig ah. Wala, may tumawag. Mamaya na, sir. Wala. Nice pass. Bukot. Yes. Parang may tumatawag. Mamaya na, sir. Francis. Rumi point, wala. Lalaro pa sila sa Oliver. Sino to?
Basket. 2 points. 17. Finish. Next. Next. Alex na. Sir, may natawag yata kanina. Sige lang. Hindi ko na nasasagot. Oo, ayos lang yan.